ত্রিপুরাকে আবহাওয়া প্রস্তুত ও দুর্যোগ সহনশীল রাজ্যে রূপান্তরিত করার লক্ষ্যে নেওয়া হলো গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। ত্রিপুরা সরকার এবং ভারতীয় আবহাওয়া বিভাগ অর্থাৎ আইএমডির মধ্যে আবহাওয়া স্থিতি স্থাপকতা বৃদ্ধিতে আরো জোরদার করা হয়েছে সহযোগিতা। এই উদ্যোগের অংশ হিসেবে দক্ষিণ ত্রিপুরার বিলোনিয়ায় একটি অত্যাধুনিক ডপলার ওয়েদার রাডার স্থাপন এবং রাজ্যের আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণে নেওয়া হয়েছে সিদ্ধান্ত। বুধবার মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে রাজ্যের আবহাওয়া পরিকাঠামোর অগ্রগতি ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন ভারতের আবহাওয়া অধিদপ্তরের মেট্রোলজির মহাপরিচালক ডক্টর মৃত্যুঞ্জয় মহাপাত্র। রাজ্য সরকারের রাজস্ব সচিব সহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন বৈঠকের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিলোনিয়া ডপলার ওয়েদার রাডার স্থাপনের জন্য রাজ্য সরকার আইএমডি কে 0.22 একর জমি বিনামূল্যে লিজের ভিত্তিতে প্রদান করেছে। এ উপলক্ষে স্বাক্ষরিত জমি লিজ ডিড আনুষ্ঠানিকভাবে ডক্টর মৃত্যুঞ্জয় মহাপাত্রের হাতে তুলে দেওয়া হয় মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে। এই সহযোগিতার জন্য রাজ্য সরকারের উদ্দেশ্যে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ডক্টর মৃত্যুঞ্জয় মহাপাত্র। त्रिपुरा में सेकेंड डॉप्लर राडार बेलोनिया में स्थापन करने के लिए एक समझौता किए हैं। मैं आप सभी के माध्यम से ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को और एंटायर गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा को कृतज्ञता ज्ञापन करना चाहता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उनकी सहायता में हमको जो ज़रूरत था ऐसे लैंड बेलोनिया में उपलब्ध हुआ। इसको लेकर अभी काम शुरू हो रहा है और अगले 2-3 महीने में बेलोनिया में तो सेकेंड डॉप्लर राडार त्रिपुरा स्टेट के लिए एस्टैब्लिश होगा। इसके साथ साथ এই রাডার স্থাপনের ফলে ঘূর্ণিঝড়, ভারী বৃষ্টিপাত সহ চরম আবহাওয়ার ঘটনাগুলি উচ্চ রেজলিউশন ও রিয়েল টাইমে পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হবে, যা উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়াবে পূর্ব সতর্কবার্তার সময়। এই ডপলার ওয়েদার রাডার বিলোনিয়া থেকে প্রায় 100 কিলোমিটার ব্যাসার্ধ জুড়ে আবহাওয়ার তথ্য সংগ্রহে সক্ষম হবে। এর আওতায় পড়বে সমগ্র ত্রিপুরা রাজ্যের পাশাপাশি প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশ এবং মিজোরাম, মণিপুর ও আসামের অংশবিশেষ। ব্লক ও পঞ্চায়েত স্তর পর্যন্ত বৃষ্টিপাতের তথ্য, বজ্রপাত, বাতাসের গতি, আর্দ্রতা, তাপমাত্রা, মেঘের গতিবিধি ও শিলাবৃষ্টির মতো গুরুত্বপূর্ণ আবহাওয়ার পূর্বাভাস পাওয়া যাবে তাৎক্ষণিকভাবে। এছাড়াও পেশাদার রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরবচ্ছিন্ন ডেটা সংযোগ নিশ্চিত করতে পিডব্লিউডি বিভাগের অধীনে থাকা 3টি স্বয়ংক্রিয় আবহাওয়া স্টেশন এডব্লিউএস আনুষ্ঠানিকভাবে আইএমডির কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। আইএমডির তত্ত্বাবধানে এই স্টেশনগুলি জাতীয় আবহাওয়া গ্রিডের সঙ্গে যুক্ত হবে, যা বন্যা পূর্বাভাস ও জল সম্পদ ব্যবস্থাপনায় আরও নির্ভুল তথ্য সরবরাহ করবে বলে জানিয়েছেন ডক্টর মৃত্যুঞ্জয় মহাপাত্র। देखने को मिलता है जैसे कि मानसून सीजन में बाढ़ का स्थितियाँ, अर्बन फ्लड्स, कभी कभी क्लाउड बर्स्ट टाइप इवेंट्स और इसकी वजह से लैंडस्लाइड्स, मडस्लाइड्स वगैरह होता है, रिवर एंड फ्लड्स भी होता है। फिर प्री मानसून और पोस्ट मानसून सीजन में जो बे ऑफ बंगाल में जो साइक्लोन डेवलप होता है, इसमें भी त्रिपुरा स्टेट प्रभावित होता है। और जो काल बैसाखी होता है प्री मानसून सीजन में, इसमें भी जानमाल का नुकसान कभी कभी होता है। और विंटर सीजन में कोल्ड डे जैसे फॉग की स्थिति डेवलप होता है। और समर सीजन में कभी कभी हाई टेम्परेचर की वजह से भी हीट वेव पॉइंट जैसे हो जाता है। ये सभी को देखते हुए भारत मौसम विज्ञान विभाग त्रिपुरा स्टेट में हमारा जितना मीटरोलॉजिकल ऑब्जर्वेशनल नेटवर्क है, चाहे ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन हो, ऑटोमेटेड रेन गेजेस हो, कि ओवर एयर ऑब्जर्वेशंस हो, बैलून छोड़ के जो सेंसर्स छोड़ाते हैं, नहीं तो जो अत्याधुनिक इंस्ट्रूमेंट जैसे विंड प्रोफाइलर हो, ये सभी लगाने के लिए लगातार कंटिन्यूसली हम प्रयास करते रहते हैं। और आज की स्थिति में हमारे पास 34 रेन गेजेस को लेकर डिस्ट्रिक्ट वाइज रेनफॉल मॉनिटरिंग से शुरू करते हुए 2025 में ब्लॉक लेवल रेनफॉल मॉनिटरिंग हमने शुरू किया है। इसके साथ साथ ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन और ऑटोमेटेड रेन गेजेस देखेंगे तो त्रिपुरा स्टेट में 28 ऐसे ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन है। और अभी
हम आने वाले दिनों में 14 ऑटोमेटेड स्टेशन एस्टैब्लिश कर रहे हैं। यह भी हम त्रिपुरा गवर्नमेंट को, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को और सभी विभाग को हमारे ग्रैटिट्यूड प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि उन सभी की सहायता में ये जो ऑब्जर्वेशनल नेटवर्क संभव हुआ है। इससे फायदा ये हुआ है कि कोई भी सीवियर वेदर जब डेवलप होता है, इसको हम डिटेक्ट कर पा रहे हैं। मीटरोलॉजी ऐसा एक सब्जेक्ट है, वेदर एंड क्लाइमेट, आप डिटेक्ट कर पाएंगे तो प्रेडिक्ट कर पाएंगे। বিলোনিয়া ডপলার রাডার ও সম্প্রসারিত এডব্লিউএস নেটওয়ার্কের রাজ্য প্রশাসনকে দুর্যোগ মোকাবিলায় সময়োপযোগী ও নির্ভরযোগ্য তথ্য সরবরাহ করবে বলে দাবি করেছে ইন্ডিয়ান মেট্রোলজিক্যাল ডিপার্টমেন্ট। এর ফলে প্রাণহানি কমানো, জীবিকা রক্ষা এবং কৃষি, জল সম্পদ, বিদ্যুৎ, পরিবহন, পর্যটন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলো উপকৃত হবে বিশেষভাবে বলে এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে দাবি করেছেন ইন্ডিয়ান মেট্রোলজিক্যাল ডিপার্টমেন্টের মহাপরিচালক ডক্টর মৃত্যুঞ্জয় মহাপাত্র। Bureau Report, News Now.